ফসলে রাবেয়া অর্থাৎ ৪র্থ নম্বর ফসল। কোই জুমলা কোনো বাক্য কমতর কমপক্ষে দু কলমে সে নেহি হোতা হ্যায়, দুই কলমার চেয়ে হয় না। লফজান হয়তো লফজগত হবে অর্থাৎ প্রকাশ্য হবে, ইয়া তাকদীরান অথবা অপ্রকাশ্য হবে। লফজান জেসা দরাবা জাইদুন ওয়া জাইদুন কাইমুন, ইয়া তাকদীরান অথবা অপ্রকাশ্য হবে জেসা যেমন ইদ্রিব কে আনথা উসমে পোশিদা হয়, যে আনথা তার মধ্যে লুকায়িত রয়েছে, উসমে তার মধ্যে পোশিদা है লুকায়িত রয়েছে। और दो से ज्यादा भी कलमे होते हैं এবং দুইয়ের চেয়ে অতিরিক্ত কলমা হয়ে থাকে। मगर ज्यादा की हद नहीं है, किंतु অতিরিক্তের সীমা নেই। जब जुमला की कलिमात যখন বাক্যের শব্দাবলী बहुत हो अनेक হবে तो इसिम व फेल व हरफ को एक दूसरे से तमीज करना चाहिए। তখন ইসিম ফেল এবং হরফকে একটি অপরটি থেকে আলাদা করতে হবে। और देखना चाहिए कि মোরফ है या মবনি, এবং দেখতে হবে যে সেটি কি মোরফ নাকি মবনি। और आमेल है या मामूल, সেটি কি আমেল নাকি মামুল। और जानना चाहिए कि এবং জানতে হবে যে ताल्लुक कलिमात का एक दूसरे के साथ क्यों कर है, এক কলমা অপর কলমার সাথে সম্পর্ক কেমন তা দেখতে হবে। তাকে মুসনাদ और মুসনাদ ইলাই জাহির হো, তাহলেই মুসনাদ এবং মুসনাদ ইলাই প্রকাশ হবে। और जुमला की माना তাহকিকি মালুম হো, এবং বাক্যের আসল অর্থ জানা যাবে। ফসলে খামেস ৫ম নম্বর ফসল হচ্ছে আলামাতে ইসিম, ইসিমের আলামত সমূহ। ১ আলিফ ওয়ালাম, আলিফ ওয়ালাম ইয়া হরফে জার उसके अव्वल में है, उसके अव्वल में हो। আলিফ লাম এবং হরফে জার তার শুরুতে হওয়া, जैसा अलहम्दु व बिजाइदिन। ২ तनवीन, उसकी आखिर में हो, तनवीन तार शेषे हवा, जैसा जाइदुन। ৩ मुस्नद इलैह हो, मुस्नद इलैह हवा, जैसा जाइदुन काइमुन। ৪ मुजाफ हो, मुजाफ हवा, जैसा गुलाम जाइदिन। ৫ मुसग्गर हो, मुसग्गर हवा, जैसा कुरैशिन। ৬ मनसुब हो, मनसुब हवा, जैसा बगदादियुन। ৭ मुसन्ना हो, जैसा रजुलान। ৮ मजमू हो, जैसा रिजालुन। ৯ मौसूफ हो, मौसूफ हवा, जैसा जाआ रजुलुन आलिमुन। ১০ ताये मुतहर्रिक उससे मिले, ताये मुतहर्रिक तार साथे मिलित हवा, जैसा धारिबातुन। আলামাতে ফেল, ফেলের আলামত সমূহ। ১ কদ, উসকি আউয়াল মে হো, তার শুরুতে তার প্রথমে কদ হওয়া, জেসা কদ দরবা। ২ সিন আউয়াল মে হো, প্রথমে সিন হওয়া, জেসা সায়াদ্রিবু। ৩ সৌফা আউয়াল মে হো, শুরুতে সৌফা হওয়া, जैसा सौफा यद्रिबु। करीब है के मारेगा, उसीरेई मारबे। ৪ हरफे जज़म हो, हरफे जज़म हवा, जैसा लम यद्रिब। ৫ ज़मीर मरफू मुत्तसिल उससे मिले, ज़मीर मरफू मुत्तसिल तार साथे मिलित हवा, जैसा दरबता दरबतु दरबती, तीनों अरब। ৬ ताये साकिन मिले, ताये साकिन मिलित हवा, जैसा दरबत। ৭ নম্বর আমর हो, আমর हवा, जैसा इद्रिब। ৮ নম্বর হচ্ছে नहीं হওয়া, जैसा ला तद्रिब। আলামাতে
हरफ ये है कि हरफेर आलामत समूह হচ্ছে এই যে हरफेर आलामत হচ্ছে এই যে उसमें इसिम व फ़ेल की अलामत में से कोई अलामत ना हो तार मध्य इसिम व फ़ेल की अलामत इसिम एवं फ़ेलर अलामत समूह में से अलामत समूहेर मध्य থেকে कोई अलामत ना हो कोनो अलामत হবে না অর্থাৎ হরফের কোনো ইসিমের আলামতও গ্রহণ করবে না, হরফ আবার ফেলের আলামতও গ্রহণ করবে না। ফসলে সাদেস 6 नंबर फसल जुमले कलिमात अरब की दो किस्में हैं। सकल अरबी कलमा द्विप्रकार मोरब और मबनी मोरब एवं मबनी। मोरब वह है मोरब वहाँ के बला है जिसका आखिर जार शेषे इख्तिलाफ अवामिल से बदल जाए इख्तिलाफ अवामिल से भिन्न भिन्न आमेलेर कारणे बदल जाए परिवर्तन घटे जैसा जाअनी जाइदुन जेमन जाअनी जाइदुन वराइतु जाइदान अमरतु बिजाइदिन मरतु बिजाइदिन में जाआ आमेल এখানে যা হচ্ছে আমেল জাইদুন হচ্ছে মরব जम्मा इअराब पेश হচ্ছে इअराब और दाल महल इअराब है এবং दाल হচ্ছে महल इअराब যা আনি জাইদুনের মধ্যে যে যা রয়েছে সেটি হচ্ছে আমেল জাইদুন হচ্ছে যা হচ্ছে আমেল জাইদুন হচ্ছে মরব এবং যে দালের উপর পেশ রয়েছে সেটি হচ্ছে ইআরাব এবং দালটি হচ্ছে মুহাল্লা ইআরাব मबनी वो है मबनी वहाँ के बला है जिसका आखिर जार शेषे अवामिल की बदलने से आमेलेर परिवर्तनेर कारणे ना बदले परिवर्तन घटे ना परिवर्तन হয় না जैसा हाउलाई অর্থাৎ মবনি ওহাকে বলা হয় যার শেষে আমেলের ভিন্নতার কারণে পরিবর্তন হয় না जैसा हाउलाई के हालत रफा और नसब और जर में एक सा है रफा नसब एवं जर हालते एक बराबर एक सा है एक बराबर फसल साबिया 7 नंबर फसल जुमले हरफ मबनी है समस्त हरफ হচ্ছে मबनी और अफआल में से एवं फेल समूहेर मध्य থেকে माजी अमर हाजर मारूफ और फेल मुजारा बानू नहाये जमा मुअन्नस तत् जमा मुअन्नसेर नून और बानू नहाये ताकिद एवं ताकिदेर नून ताकिद भी मबनी है अर्थात जमा मुअन्नसेर नून एवं ताकिदेर नूनও मबनी मुजारार मध्य থেকে जमा मुअन्नसेर नून एवं ताकिदेर नूनও मबनी इसमें गैर मुतमक्किन मबनी है इसमें गैर मुतमक्किन হচ্ছে मबनी लेकिन इसमें मुतमक्किन मोरब है किन्तु इसमें मुतमक्किन হচ্ছে मोरब बशर्ते के এই শর্তের সাথে যে तरकीब में वाक़े हो तरकीबेर मध्य वाक़े হবে और फेले मुजारा मोरब है एवं फेले मुजारा হচ্ছে मोरब बशर्ते के এই শর্তের সাথে যে নুনে হায়ে জামা মুয়ান্নাস ওয়া নুনে তাকিদ से খালি हो জামা মুয়ান্নাসের নুন এবং তাকিদের নুন থেকে খালি হতে হবে बस कलाम अरब में उन
दो किस्मों से ज़्यादा मोरब नहीं है। অতঃপর আরবি কালামের মধ্যে এই দুই প্রকারের চেয়ে ज़्यादा मोरब नहीं है, অতিরিক্ত কোনো মোরব নেই। बाकी सब मबनी है, बाकी সবগুলো হচ্ছে मबनी। इसमें गैर मुतमक्किन वो है, इसमें गैर मुतमक्किन वहाँ বলা হয় जो मबनी असल के साथ मुशाबा हो, जहाँ मबनी আসলের সাথে সাদৃশ্য রাখে। मबनी असल तीन है, मबनी असल হচ্ছে তিনটি, माजी, अमर हाजिर, मारूफ, जुमला हरूफ। इसमें मुतमक्किन वो है, इसमें मुतमक्किन वहाँ के বলা হয় जो मबनी असल से मुशाबा ना हो, जहाँ मबनी আসলের সাথে সাদৃশ্য রাখে না।